Sanabdi fi laila bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, akhi Hendra, akhi Ashrafi wa akhi Ranto wa ahlan wa sahlan ukhtina Lul Faza. Ahlan wa sahlan juga yang baru bergabung ya. Di anna yaumul takdim wa adunnu anna kulluhum kullukum saufa tuqaddimuna fi hadhihi lailah fal'an saufa nabtadi. Apa ya, sa'aftah WhatsApp di annana nusyahid aswar min Jayid fal'an. Kita panggil dulu ya dauru syakhsul ladzi qad jaa ya. Kita panggil teman-teman yang sudah datang awal langsung. Jayid fal'an yuja qabla qabla nunadi, sebelum kita panggil, mungkin yang fil dayah fil awal qad arsala as-surah adunnu anna akhi henda so hal anta musta'id akhi Ya. litausif asyakhs al-baris min hadhihi surah. Sa'utik fursah tadal akhi henda. Jayid. Naam, man huwa? Tadal akhi. Muhammad Al-Farabi. Muhammad al-Arabi min al-falsafa ayat. Tafadhal arif an hadha syakhs lana wa madha qad yaf'al wa madha wa minha masalan min athar min kutub. Tafadhal akhi. Naam. Wa alim, filosof, wa fuqaha. Min al-fuqaha. Ya, wa min baini amali kitab Isaul Ulum. Jayid so. Wa ba'du Khususul Hakim. Wa ba'du Risalatun fil Aqli. So. Sa? Wa huwa yatliqu alaihil muallimus sani. Muallimus sani aidan so. Ba'da Aristoteles Baris aras min Yunani ya. fi Yunani. Ini mu'allim sani ba'da Arastu fil gharbi ya. Mungkin ya ini huna falsafa min islamiyah. Summa mimba ini abkarihi fi majalatil falasifah wa tarbiyah wa tarbiyah annahu ya'takida anna tarbiyata yuhibbu an takuna litakwinil akhlaq wal qayyim. Dan ditarjim lalu gotil Indonesia. La, insyaallah nafaham ya. Jadi yakfi. Summa ada? Ya. Turid an takuna li'annal ilma nakiyatan wala yumkinul husula alaiha illa may yatamatta'a biqalbin salim. Na'am, yatamatta'a biqalbin hamidah. Wa akhlaqi hamidah. Jadi tarbiyah ya. Masya Allah. Wal adidu min afkaril ukhra aksaru ma yasiru ihtimami wa afkarihi haulin falaqat tabi'ata nadoriyatal is'a. Na'am.
ihtarat ismuhu kamasali di ismit Tipli Astani Muhammad Al-Farawi. Naam. Awas, Ustazah. Qala na'am syukran jayidan. Adnu annaka qad wadahta an tarikhah aidon ya min hayati muallim Musani yakni min al-falasifah wal fuqaha wa min miman uh, al-abu fit tarbiyah ya itu. Masyaallah jayidan. Hasan syukran akhi. Fal'an nastamir dauru adunu kulu kulukum yani tuhibbuna al-falasafa aidan ya minal falasafa huna yujad Ibnu Sina. Tafadhal akhina manna had au hanu yani hadan la yujad ghaib au huna yujad aidan min Hashim Ash'ari. Naam, Muhammad Hashim Ash'ari. Kiai Haji, naam. Hadir, ghaib, nastamir. Falan yujad aidan asura min Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Naam, dauru man kana ghaib au hadir. Aina? Oh, man huwa Bilker Fandan. Naam, Paul ghaib au Walker. naam. Daurukum asura lak yakni punyanya Naam, siapa? Ustaz. Ana. Dauka mesti tafadhal akhi waddih lana man huwa. Huwa Paul Walker. Bulwakir naam. Mimman min Fanan tafadhal ishraq Huwa aksar ya. Hada syakhs. huwa funanu wa munadhilu insani fi nafsil waqt. Lam yakun masyhuran faqat film harakah bal kana aidan insanan muhtiman bil akharin wa kiraman. Oh, Asasu jayid. maul mundomatul insaniyah tusama ROWW wahia tuqaddimul musa'adatu mubasyirah ilal munatikul mutadharrati minal kawarisil haul alam. Masya Fi hayatihi al yaumiyati kana faul wa karoma arufan bitawadu wa kana latifan ma'jabiyah wa kana yusa'idun nas kathiron tuna nasyara au i'lan wa handa yadulu ala sidqihi wa ihtimamihi bin nas. Insyaallah jayid. Min ayi biladin? Amerika Mada? Amerika Amerika. Amerika Amerika. Hasan. Al-an hay. Naam. Di sana. Kan sanatan umruh afwan. Al-an. Paul Walker Takrib. kot mata fi Oh, kalau aja. Di mana? Di Hajar 2000 Naam, al-wa. Oke. Tufiya fi amin 2017 apa Ustazah? Atahin wasaba sanatan Sanatan. hasanan. Oh, jadi hasanan. Huna ya ini munazzamatul insaniyah hatta al-an yujad ula. Idza fata wa kullu shay'in fata ayyula hatta al-an
Sis menerima nazar insaniyah itu sama ROWW hujat pula. Yani maftuhun atau maghlukun. Tertutup atau terbuka sekarang masih? Maftuhun. Maftuhun. Ya, yasmir mabani ya munazarah tasyakkul juga. La Basis arif, zaman ini Ustazah. yasmir. Kintu, Mungkin lakin, Kinta akhi. Mm-mm. Gimana akhi lakin buah yani awalu syakhsin ya. Nah, hasanan turid an tashrah au yakfi akhi turid an tashrah aksar au yakfi akhi masmu au la sauti khalas. kholas. Oke ya keren dari kan kanan Sofiku ya teman-teman boleh tepuk tangan tempatnya masing-masing tadi juga yang sudah menjelaskan Farabi Aidon. Saudara ulang lagi ya barangkali teman-teman yang punya surah di awal-awal ini sudah bermunculan. Ayo fadlu ladaiman huna yakni asura mimman min akhwat min akhwat Ibnu Sunan la yujad al Hashim Ash'ari Habib Umar bin Muhammad Khadijah binti Khuwailid hadra min al akhwat la nastamir al Imam Ghazali naam la yujad nastamir Hadir, hadir, Masya hadir. Allah ya abadi ayu surah Al-Imam ismu Al-Ghazali. syakhs جيد تفضل أخي اشرح أكثر بهذه Naam, الإمام الغزالي naam. Syukran ala fursatihi as-saminah. نعم Bismillahirrahmanirrahim. Ismuhu Kamil Abu Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Wa ahadu a'lami asrihi wa ahadu ashhari ulama'il muslimin fi qarnil khamis al-hijri. وولد في سنة ولد في توسي في سنة 450 وتوفي في توسي كذلك في سنة 505. كان الإمام الغزالي فقيها وأصوليا وفيلسوفا وكان صوفي الطريقة شافي فقهي بمعنى أن الإمام الغزالي مذهبه في الفقه يقلد الإمام الشافعي إذ لم يكن هذا قال بعض العلماء في عصره إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثله. هذا مدح للإمام الغزالي من العلماء في عصره وكان على مذهب أشاعرة في عقيدة وكذلك يقلد في عقيدته مذهب الأشعري أبو حسن الأشعري. إذن في زماننا نقول أن الإمام الغزالي هذا أهل السنة والجماعة لأنه يقلد في مذهب الفقه الإمام الشافعي ويقلد في العقيدة مذهب الأشعري. ثم الإمام الغزالي له لقب يعني كثير لقبه لكن المشهور حجة الإسلام. وهناك قصة عجيبة من إمام الشافعي عندما يطلب العلم كان الإمام الغزالي فقيرا ولذا أرسل أبوه إلى المدرسة التي في المدرسة تؤتي طعام والمشرب والمسكن وغير ذلك بمعنى هوائجه اليومية هذا مملوءة. وبعد
وبعدما مرت من الأيام تنبه الإمام الغزالي أن يصلح نيته في طلب العلم لأجل الله سبحانه وتعالى خالصا لله سبحانه وتعالى ولذا اشتهرت مقالته قال الإمام الغزالي طلبت العلم لغير الله ولكن العلم أبى إلى أن يكون لله. هذا القصة المشهورة. ومن مؤلفاته المشهورة مثل منقذ من الضلال والبداية الهداية وأبرز مؤلفاته المشهورة حتى في إندونيسيا يعني الإحياء علومُدّين. كانوا الطلاب درسوا في معاهد الإسلامية في إندونيسيا. والإمام الغزالي يعتبر أحد العلماء المسلمين في عصره خصوصا في علوم التصوف وعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق كذلك وهو يصلح فهم خطأ الناس في علوم الفلسفة إلى فهم الصحيح. هكذا ما أستطيع أن أبلغ إليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, syukran akhi. يعني تقديمكم أظن أن يعني الإمام الغزالي قد ماذا تهذيب ya قد تنزه ya أو تهذيب النفس حتى يعني يأخذ أو أخذ النور ya من Allah Ta'ala ya. Karena tahdib bermakna mensucikan. Wahada sebab wal an mutasawuf yani mahir fi ulum tasawuf aidan kalam wal falsafah. Jayid. نعرف كذا يعني يوجد عندما شخص الذي يعني يسأل عن الإسلام كثير جدا يعني من الطرق والمذاهب ولكن قد يعني ماذا يجب علينا أن نتعلم عن علوم الإسلامية عن ديننا أيضا لأن في الإسلام يعني كثير من المذاهب هنا يعني نقول فقهاء أيضا ومن madhab nakul aqaid ya kaifa wa nahnu faqat nuqallid ya karena kita cuma muqallid ya hanya mengikut ya makanya kita harus madha ta'allam kai nafham kai amal syai'an bil ulum ya bil ma'rifah laisa madha naqul bil hukmi ya bukan cuma buta saja ya tapi taklid ya bil ulumi itu nah jadi fuqaha itu sirjidan kama akhi syafi'iyah kita ahlu sunnah fil Indonesia akaruna yakni min syafi'iyah walakin indama nadhhab ila kharijil ilad saw nusyahid ya kathirun min fuqaha min al malikiyah hambaliyah itu wa ghairi dzalik walakin al muhim yakni kaifa nurid yakni syakhsul ladzi yushiru ila ilahi ta'ala wa yushiru ila siratal mustaqim ya wa nuqalliduhum hakadha la yani al-ikhtilaf faqat yani baina ar-ra'yun ini nazariyah laisa yani min amaliyah walakin al-amaliyah natijah min nazariyah wa yajibu alaina yani faqat an nuqallid syai'an al-islam fil ammah nanti kita saufa ta'alamadun an al-islamiyah al-wasatiyah yakni bagaimana Islam itu moderat ya insyaallah fil aqal azunu fil jalasati la adri hadi asyar atau sani asyar salis asyar insyaallah sofanar hakadha ya jayyid jiddan akhi al falsafah kasir jiddan walakin falsafah bil apa ya bil khusus la guna ini filosof walakin tasawuf aidon minal irfan mutakallim ini juga mahir dan makanya dia madanaku seimbang ya wasatiyah aidon tidak cuma in akil naam so apa ta'adul ya muadil ya hasanah syukran akhi fa nastamir kita nuraji aidon ya narji na'ud ila surah min akhi Ibnu Sina yujad aula
bitartib ya. Saufa nastami. Hadis aula ibu hadis surah, pemilik surah mawjud la. Hashim Asy'ari la yujad. Habib Umar bin Muhammad aina. Min Khadijah binti Khuwailid anu min akhwatuna. Ana ummuha ummahat ya. Fadalna min al akhwat. Sahibu hadis sahibah man huna mal dauru man kana al-an. Mafi nastamir huna abati ya abati ifal ma tumar. أنا أستاذة Sahibu surah أنا أستاذة fadal akhi usahakan akbar kayak nuhib hadis surah kayak kita bisa mencintai surah ini. أيوة Tafadhal akhi. Naam. وبالحقيقة ألهمت هذه الكتابة بالغناء ayah. Hmm. يمكن نرسل الغناء أولا أستاذة ثم Nursil ada? فيديو Oh, تفضل video. لا أدري أستطيع يعني ماذا نقول؟ سأجرب لأن الفيديو في الزوم لا أدري ولا سأجرب. تفضل إرسال. أجرب أستاذة. Tapi belum keluar di gambar. Mungkin bisa share Belum keluar screen Ustazah? dulu. Nah, Sudah Ustazah? pasnya. Ya. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, dan ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Anak Ustazah. Naam, tafadhal isyrah lana an hadis surah. Boleh dijelaskan? Ya abadi, wahai ayahku, Naam. ursiluka bid-du'a'i daiman ba'da salati awi fi ayyi waqtin kan. Aku selalu mengirimkan doa-doaku kepadamu setiap setelah sholat ataupun di waktu-waktu yang lain. Annallaha yu'li darajatika fil barzakhi wan jannah. Semoga Allah
meninggikan derajatmu di alam barzakh dan surganya. Anallahu wa yun'imuka ni'matan katsiratan wa yaghfiruka. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan memberikan nikmat dengan nikmat yang banyak dan mengampunimu. Ya abadi, wahai ayah, sa'adzkuru nasihataka wa qudwataka daiman abadan. Aku selalu akan mengingat nasihatmu dan juga perilaku dan contoh yang telah engkau teladankan kepadaku. Wa tadhhiyatil lati qaddamtaha li, dan juga pengorbananmu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya abadi, wahai kunta rajulan mustahidan wa sabiran wa qurrata ain. Engkau adalah seorang yang laki-laki yang bersungguh-sungguh dan juga punya sifat yang sabar dan indah dipandang mata. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb, kami berilah ampun kepadaku dan kedua orang tuaku serta seluruh orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat kelak. Al-Quran surat 41. Syukran Ustazah. Dan Allah qarallah waja'alahu maqaman mahmudan fil jannah qaribun min rasul insyaallah. Amin. Amin. Ya wali-wali dan walidina fil alamil akhirah insyaallah. Amin. Syukran Agus ya, kita sedikit renungan barusan ta'ammul ya wa tadabbur dan abna aidan. Syukran akhi, limadha turid an taqula syai'an akhar? Nah, mafi fi akhi. Nah, hasanan berarti uswah hasanah ya, uswah baris wa masyhur li hadits asin Agus yani anahu man min abihi ya, dari abinya sendiri. Syukron akhi. Wala nastamir dawru man kana huna yujad surah tafadhalu hadir aula huna ada dua berarti ya yang ingin membahas hasil hari. Naam, ada. Takut suaranya mati tadi. Ayo, siapa yang sudah siap? Ini Ibu Surah Huna Aisyah bin Abu Bakar Aidon minal akhwat nggak ada namanya dari tadi. Haji Umar Said. Ayo, sudah ulang lagi ya. Dari awal ya. Huna ada 16 orang loh. Semua ini. Teman-teman ada yang masih belum ngirim kah? Huna Yujad Ibnu Sina, Tafadhol, Hakim Asy'ari, Umar bin Muhammad, Tafadhol ini ayu suratin Pinky, sabar yang mana? Nah, ya. Apaan suaranya ini ya? Laisa wadih ya. Aina? Siapa? Aisyah Haji Umar Said. Tafadhali min ayi suratin?
Ini suaranya anak kecil kayaknya. Afwan. Saya akan panggil satu-satu ya. Akhi Muhammad Faizullah. Tamam? Nah, Atau Ustadzah. lama? Haji Umar Tamam? Said Cokroaminoto. Oke, tapi wabil awaish min surah di Ahmad Cokroaminoto. Tafadhol. Man huwa? Kanal Haji Umar Said Cokroaminoto ahadul syaksiyatil mihwariyati fi tarikhil harakatil wataniyatil indonesiati fi awayil qarn al awayil al qarn al ishrin yurif bi anna al muassis wal zaim ar raisi wa zaim ar raisi liharakah Syarikat Islam awal munazamat Hmm? jamahiriyat mahaliyat jamahiri jamahiriyat mahaliyati zat zatin zat intisar wasi fi juzur Hindia Syarqiyah Polandia. Hmm. Look up bi milk Malik Jawa bila tajuk. Nah, Afwan. maksudnya Raja Jawa tanpa mahkota. ya lima lukiba Malik Jawa bila taj limadha mas sebab yakni Taj Umar Said ni Malik walakin la tajuni taj limadha Lianahu laisa Lihat. fi jabatan apa jabatan Oh, dia tahu lam tidak beli lam yuhib beliau tidak punya jabatan tapi beliau menghasilkan tokoh-tokoh yang mengubah oh, sejarah. mafhum mafhum ini lam yuhib ad-dunya ya lam yuhib al-muqam minal yang hukumah. Nah, Hasan, Masya Allah. Akhi, turid aksa mau jelasin lagi lebih atau Lutfi? Kholas Mada? kholas saja. Karena Insyaallah fadilah bukan anak Nur Nur Mada? Anak arif aksar ya. Kadang kita pengen lebih tahu banyak nih. Tafadhol turid atau enggak? Khalas? anak belum lancar Enggak salah. menjelaskannya Ustaz. Kalimah bin kalimah syai'an fa syai'an ya. Enggak sah. Uh, Nah, uh, tapi karena dapat Haji Umar Said Cokroaminoto ain di salasi Taliban. Oh, nah, salah inna Salasi salahi Taliban kulabin. Nah. salah satu hum Soekarno wa Soekarno, Musa Musa, wa nah, Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Ya. Hum fi di bawah pendidikan. Afan Ustaz, saya belum lancar. Hum fi Asaritun ketiganya ke Asaritun fi tarbiyah, versi darsi, tarbiyah versi Aindi
Indi Haji Umar Said Dokro Aminoto. Aminoto. Fi ayi dirasa. Kula dirasa ya. Ala khas fi syariati Islamna Fi ya. fi Fi seperti fi ayi umur. pondok atau Minha. kos-kosan. Oh, fil ma'had ya. Nah, oleh ma'had al-ma'had Islamiyah ya. Fi zamanil madi ya. La adri. Naam. Mislu al-makan litadris wa ta'lim. Naam, naam. Fi zaman nakul ma'had ya. Jadi, Masya Allah ya. Adunnu anna mana kul asyaksul baris alladhi mada yaj'al au yakhluq atalamid mithluhu ya au afdal min ya. Kadang orang yang menonjol itu adalah orang yang bisa menciptakan atau mewujudkan ya jenis dirinya ya tasyabaha ya tasyabuhu menyerupai au akbar ya au afdol lebih besar atau lebih utama daripada dirinya itu nah cita mislu masalah guna Bapak Soekarno ya. Min tilmid Haji Umar Said itu. Syukran akhi jayi citan. Naam. Hasanan. Afwan. Fal anastamir. Oke. Dauruman kana Huna yujad minal akhwat. Ayo tafadhol. Nah, Ustaz nggak bisa manggil nih karena nama-namanya tersembunyi. Silakan. Sayyidah Aisyah ini punya siapa? Punya kami. Ya, betul punya kami semua. Ini punya siapa? Surah Huna. Ummul Mukminin. Lahzo ya. Saufa. Sanunadi Huna. Akhina. Uktina Nazwa. Tamam. Aulama. Uktina تمام Nazwa سيدي. hadiro. حاضرة سيدي. Ayusu. Min ayi surah. أنا ليس بصورة. Hakon. آه، Mada. Turid an tashrahiman. ابن أجروم. Huna. Asiro Zatiyah. Hasan labas tafadhali. Nah, Asiratu Zatiyah Qasira ibni Ajrum. Nah, Ismul Kamil Abu Abdillah. Tafadhal. Nah, waddihi man huwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkatu. السيرة الذاتية القصيرة لابن أجروم. اسمه الكامل أبو عبد الله ابن محمد بن داود السنهاجي، وهو معروف بابن أجروم الذي يعني الصوفي الفقير. وأما السنهاجي فهو قبيلة في Mantikotil. منطقة المغرب، وهي السنهاجة. ولد في سنة 600 672. صحيح أستاذ؟ Sosok. Wasabaun. Oh, dulu dong. Ani wasabaun. Naam. Hijriyah. ثاني 72 هجرية. وتوفي في سنة Tuwufi. سبع Di sana. في سنة 723 هجرية، في سن حوالي 51 سنة. وبالإضافة إلى كونه معروفا بأنه خبير في النحو العربي، فإن ابن جرير أيضا معروف بأنه خبير في مجلات متعددة. صحيح. وهي علم الفرائض، علم الحساب، علم الأدب وهي علم الفرائض وعلم الحساب وعلم الأدب العربي وعلم القراءة. وفي مجال القراءة أنتج العديد من العمل. وفي نحو العربي نفسه اتباع منهج
الكوفيين ومن شيوخه أبو حيان ومن أشهر مؤلفاته المقدمة الجرومية فيما بعد علم العربي فيما بعد العلم العربي والتي غالبا ما يطلق عليها نسمع عنها كثيرا وهي مشهورة جدا في أوساط المعهد أو المدارس الدينية وهي الجرومية. Nah, Silakan, Ustaz. syukran jayidan. Jurumiyah wa khobir. Mungkin yang lain biar maknanya lebih dapat. Apa makna jurumiyah? Tafadhali, mahir bidang apa? Juru Kan terkenal dengan ujrum, jurumiyah. Huna makna mahirun fi ulumi madza? Dia juga mahir fi ulum hisab. Dia kan awalnya sufi fakir ya. Ulum hisab, kalau udah jago ulum hisab, juga ada bil arabi, di sini juga kiroat aidon, tapi juga ternyata fi ulumin nahw juga mahir jiddan. Wa jurumiyah berarti dia lebih ma'ruf. Kenapa disebut jurumiyah lebih ma'ruf? Berarti dia di bidang apa? Dia terkenal sebagai tokoh apa, Ukti? Mata? Mana akhorin? Di bidang bidang lugo, Ustaz. mata? Lugo. Lughah? Akon? كيف هذا السؤال؟ Selain dia. Naam, tafdhal akhi. Jurumiyah bimakna? جرومية Tafdhal. بمعنى Nama orang. جرمية. Jurmiyah ya. Nah, Oh, berarti dari tadi جرمية. bacanya kalau dibilang Nah, jurumiyah, kalau jurumiyah sendiri artinya apa? Kalau misal definisikan. Karena kan di sini kan ada namanya kan putra dari Bapak Ajrum gitu ya. Dia terkenal juga dengan Ibnu Ajrum gitu ya. Wahimiyah. Apa sama definisi dari Ajrum dengan Jurmiyah Huna? Ada yang satunya nama, ada yang satunya sebuah pembelajaran biasanya dalam ilmu. Kalau bahasanya astronomi apa? Ilmu falak ya biasanya kalau teman-teman belajar. Tapi kalau ilmu Jurmiyah biasanya ilmu apa itu? Pernah nggak sih belajar? Au pernah masmu aula? ilmu nahwu. Ilmu nahwu nahwu. Nahwu, Ustaz. Nahwu ya. ilmu nahwu paling dasar. Ya, paling dasar. Nama kitab Jurumiyah ya. Nah, berarti di sini akhirnya bi annahu khabir karena dia adalah yang paling tahu ya dalam ilmu nahwu. Ya. Tadi tukar soalnya. Ada namanya ilmu astronomi juga ya. Tapi kalau di sini karena dia pakai ilmu nahwu, Ibnu Ajrum ya. Syukran akhi, ukhti. Asyur mu'alifatil muqaddimah jurumiyah fi ba'dal ilmi al-arabi. Dari kata jenis bukunya ya. Nah. Aslan, al-adu anaki alam fi al-kitab jurumiyah. Yani fil bidaya inda nurid an nata'alam an-nahw nata'alam al-jurumiyah. Walakin hal sami itu mama jurumiyah. Coba pernah di-search nggak sih jurumiyah sendiri itu artinya apa? Ya, memang ilmu dasar ya, secara istilah. Sempat nggak buka nggak? Lah. Karena Samir, kalian daurun kan? Siapa lagi yang belum? Saya panggil satu-satu di sini. Muhammad Sukron, Rudisa, Sulanto, Delima, Ali,
Sali, خلاص أنا Sali. نعم 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 حاضر يا أستاذ. Betul. Ayu suratin. فوقك هاشم Mada? فوقك Ayu هاشم yang mana? على هاشم Yang, كبدري yang كي awal هاجي بدري كي هاجي شيخنا بدري مشتوكي. نعم على bulan. كنا نعم 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 Dua. نعم Dih, lalu. Ya. الشيخ بدري مشتوكي رجل دين كاريزماتيك Nah, ومؤسس الطريقة التجانية. jazibah. ولد في قرية Perinduan Sumeneb Madura في الأول من يونيو عام 1942 وهو مؤسس المدرس بدر الدجى الإسلامية. أنه معلم حقيقي لا يكل أن توجيه طلابه وتعليمهم. يلقب بنمير جاوة الشرقية حتى أنه عوقب على شجاعته. يكفي أستاذة؟ Yakfi jayida. Hasana. Syukran. Yani minal ustad ya, minal ulama aidan ya. Sana نعم muassisu Thariqut Tajaniyah ya. تيجانية. Fil awal. Naam. Ad-Dakhliyah Islamiyah. Hasanan. Masya Allah. Jayidan. Hasanan. Hal syahadtum aidon. Yani fil hayati. Fi hayati. Aula. Hal yani. Ladaik أستاذة al-furs. أستاذة Qablahu. Naam. Fadal ukhti. Mada? معنى الجرومية Naam. Bimana? أصله kalam jaroma yang berarti kejahatan atau kesalahan. Nah, berarti kesalahan-kesalahan yang ada dalam ilmu nahwu ya. Nah, jarimah itu gak biman. So, syukran ukhti jayid ala ma'lumatikum. Naam. Hasanan, falan. Naam, nasamir. Hal saat al-marat ukhra akhina silih syahatum aula. Hal syaftum aidon ma'a hadha syekh la adunu. Karena jauh sekali ya jaraknya. Naam. Khalas, sami itu akhina silih aula. Makul tuh, dengar nggak suaranya Ustazah? Sempet nggak berangkat dulu apa di zaman atau belum lahir ya ini qabla Ustazah, boleh tanya, Index. Ustazah? Masa? Mau tanya, penggunaan kana selain sebagai kata kerja itu ketika bagaimana, Ustazah? Kalau selain kata kerja, berarti dia biasanya pakai jarang banget ya. Jadinya kainat, nama benda ya. Kainat misalnya. Kalau karena sebagai kata kerja berarti nanti dia harus butuh jumlah ismiyah sebelumnya sehingga nanti merofakkan isimnya dan menentukan kabar. Dan karena biasanya tidak banyak, hanya ada bi. Tapi kalau seandainya dia mau dijadikan sebagai bentuk lain seperti isim fa'il misalnya, berarti ya dia menjadi sebuah ya benda tentunya ya. Kalau mau dijadikan sebagai amr, ya, kebanyakan fi'il ya. Kalaupun mau dijadikan benda kainat, berarti penciptaan atau makhluk-makhluk. Seperti itu. Jadi kan saya sering Sangat menjumpai itu kan karena itu kok tidak ada artinya seperti itu. Iya. Tidak. Iya. Itu
Itu gimana ketentuannya Ustazah penggunaannya? Nah, sebenarnya penggunaan kata kana itu kalau di bahasa Indonesia tuh lebih kayak adalah gitu ya. Artinya kan tidak keluar Oh, dari gitu. misal istilahnya menjadi ya. Kalau mereka kayak kunnya menjadi. Cuman kan kita jangan sekali kan kita menjadi katakan misalnya penerjemah tiba-tiba bilang menjadi karena Muhammadun misalnya yang isu fil Korea misal Iya, Muhammad itu iya, tinggal di iya. desa kan tidak menjadi dia menjadikan gitu nggak diartiin sih kecuali kalau dia sendiri misal Hmm. kun fayakun gitu kan atau misal ya tergantung penggunaan kalau dia dalam kalimat yang sudah lama Tergantung biasanya dia konteks kalimat ya. nah kalimatnya akhi Tergantung konteks kalimat nggak sih Ustazah? betul tergantung konteks kalimat ketika dia dirasa perlu diartikan ya kita artikan karena anak Iya. itu tahu itu ilmu menunjukkan waktu secara general bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Makanya justru itu dia dianjurkan sekalipun diambil perusak, tapi makanya kayak penulisan teman-teman alhamdulillah kebanyakan pasti ada kata kana, wakana alimun, wakana, wa inna. Itu semua kan hajat. Artinya ya sesuatu ingin menjelaskan sesuatu dan lebih sastra aja. Mungkin di bahasa Arab lebih dalam orang-orang Arab mungkin merasakan itu ya. Tapi kalau kita mungkin lebih, ya lebih tertata saja susunannya. Dan kalau mau diartikan, tergantung. Ya tadi di juga Spazio ya. Artinya tergantung. Kalau dirasa dia perlu diartikan, kita artikan jadi karena ghadiban, dia menjadi marah. Kita artikan harus. Karena dia subjeknya dibuang. Tapi kalau dia dirasa sudah cukup, dia merasa marah. Yang usah katakan kata-kata menjadi lagi ya sudah yakfi. Syukran akhi ala as'ilatikum aw an soal tentang pertanyaan tadi ya. Mas Tamir, satu lagi boleh? Daruman kana. Una Ash'ari Aidon ya. Aisyah. Itu akhwat masih ghaibah ya. Tapi Ustaz lihat banyak loh ikhwan-ikhwan tadi ada nama-namanya sudah sebut. Silakan loh boleh dibaca. Karena Hashim Ash'ari ini ada dua yang ngirim ya. Boleh salah satu barangkali yang kilkan. Tafadholu. Kita panggil ya. Meladih 8 penyanyi. Makanya nama-namanya teman-teman banyak yang pakai nama ini ya. Ada angka-angkanya ya. Uktina Endah Hadiro Aula. Rudisa, tafadhol. Duna, Duna Suruh ya. Bang Abu Bakar kita tahu ya. Tafadhol. Al Khalifatul Ula ya. Tafadhol. Rudisa. Hadir Aula. Adil saja. Anak Tafadhol. enam. Naam. Naam. Karena Abu Bakar Siddiq khalifatan badama tawafa Rasulullah SAW lukiba bisidiki li'annahu sadaqa kulla syai'in min Rasulullah SAW. Sadaqa kulla syai'in min Rasulullah SAW. Bil ikhtisar ya. Ringkas sekali sesuai dengan perintah ya. Hasanan jahijidan. Hasanan. Syukran akhi. Natamin. Una yujad aidon. Min. Una duna surah. Kayaknya sini pakai surah ya. Uktina Enda. Sama. Bunda Zumi hadir aula. Huna yujad aidan fa faqat ya. Mukhtas. Ikhtisar aidan ismu. Fa. Umar bin Muhammad bin Salim. Masyur dan adunno ya. Amerika wa Uruba wa Asia. Naam. Cuma lihat di ini ya, di internet ya. Aina Umar bin Muhammad ini pemiliknya. Soib. Muhtaram. Ya Allah. Ihtiram. Muhtaram. Yang terhormat. Akhina Muhtaram. As-surah. Aina. La yadkhul ila Zoom. Al-an. Naam. Goib ya. Ibnu Sina. Delima. Delima. Ukhta Delima. Hadirah adunno. Aina. Goibah. Man Ibnu Sina kana min
alimin muslim aidan ya. Ada fi qari Rabi al-Hijri waladun fi qurati Syana wa hiya qaribatun min Bukhari darasa Ibnu Sina al-ulum at-iya wal falsafa wat tibbi ya. Wa kana dzakiyan jiddan wa mujtahidan wa tabiban aidan karena huna yakni min ulumit tabi'iyah tibbi ya, ulumit tibbi wa kana tabiban amila Ibnu Sina tabibana wa mu'alliman wa kana yu'alijul mardal fuqara wal aghniya wa fi nihayati hayatihi kana yusalli wa yaktubul ilm wa yansahun nasa bil masyhur jiddan ya Ibnu Sina. Nastamir huna aidon min Hashim Ash'ah tawila jiddan. Huna yujad Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid da'iyah Islamiyah wa Rais Darul Mustafa lidirasatil Islamiyah bitarmim Ma'uzul Majlis al-Istisyari al-A'la li muassisati Tobah fi Abu Zubbi yantasibu ila ali bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni min ailati Nabi ya Habib ya nakul min usati sadah ali alawi ini silsilatun nabawiyah ya huna al-hadriyatil hashimiyah ya tabi min abrozi ulama'il alam al-islamiyah haitsu wasala ta'siru da'wati ila jamil aqtar fi junubi syarqi Asia wa syarqi Afrika wa Uruba wa Amerika. Adunu indama nusyahid asura nash'ur min Indonesia aidon ya yujad fi biladina al-habaib kasir ya wa idama nusyahid hadis surah nash'ur min madanakul jinsiyatuhu Indonesia wa takharja bihil alafu min talibatil ilmi wal ulama alladhi asbahu min a'amid da'wah ilallah fi mukhtalifi matik alam aqamal adidu minal mahadiratin wan nadawatul ilmiya na'am minad da'i akidan syaraka fi huduri adadin minal mu'tamiratil islamiyah haulal alam kama an lahul kathir min baramijit tawiyah ad-diniyah wa durusi muta'addah wa muqabilah fi katsirin minal qanawatil fadha'iyah. Nah, minal qanawatil fadha'iyah mislu Instagram, YouTube ya. Hasanan jayidan masyhur aidan Khadijah min zaujah min huna. Na'am kanat Khadijah ahadu minal ummahatil mu'minin وهي زوجة محبوبة غنية كارمة صابرة للرسول مشهورة بالطاهرة لأنها حفظت كرامتها ومروءتها هي زوجة الرسول منها أبناء وبنات الرسول وكانت أيضا أول امرأة من دخلت الإسلام وقد سعى دعوة الرسول بكل قوتها wa thaqafatiha wa amwalihim. Na'am. Minal waqi'iyah ya, fakta ya. Rumzamil Islamiyah di Indonesia yu'rafu bi annahu syakhsiyah barizah bin zalim min ajli istali Indonesia wa nashri ta'alim ahli sunnah wa jamaah Islam. Ya, sah jayidan. Huna ini min munqalib aidon ya, inkilab juga ya, ikut di revolusi Nidol ya. Di Istiqlal kemandirian. Jadi banyak peran juga ya ulama kita. Jadi ulama makanya kenapa Madakul Pancasila ya. Pancasila itu al-ula ya takidu min Rabbin wahid gitu ya. Di awalnya kan kalau kita tafsiran Pancasila yujad faqat lillah ya. Na'budu lillah walakin li anna adiyan mutalifah fi biladina wa ini kataba bi rabbin wahid. Nah, adunu li al ulama yu'athiru ya. Banyak peran ulama juga dalam revolusi. Makanya yang awalnya Allah fil bidayah walakin ghayyara bi rabbin ya dengan Tuhan. Nastami Aisyah binti Abu Bakar ya ihda zaujah Nabi aidon. Naam.
wa tu'rafu bi ummul mu'minin lad muslimin Aisyah min afdalis sahabiyah wa alamahuna biddin wa ushirat bidukaiha wa hikmatiha kana Aisyah radhiyallahu anha dzakiyah fi isti'abil ulum ka adraka sahabatan nabi sahabatan nabi sallallahu alaihi wasallam maka tuha fi syarhil ulumil mukhtalafati fi dzalikal waqt wa kana ruwat hadis aidan aksar ruwat aksaruha min Aisyah qala urwat bin Zubair au Zabir ma ra'aitu imra'atan azka fi tibbi wal fiqhi wasyi'r min sayyidi Aisyah radhiyallahu anha tuwfiyat fil Madinah al Munawwarah wa dufinat fil Baqi fi Madinatil Baqi hasanah marzukna ya li ziyarati kulli ulama kulli manakul al uswah ya Amin, amin. di Islam jahit insyaallah ya mudah-mudahan kita bisa berziarah ya hasanan khalas hatuna insyaallah godan sanastamir tamam ya mungkin tadi kita udah diwakilkan bacanya ya insyaallah godan kita lanjut anausi juga mukamidun marotan ukhra walakin insyaallah adunu badarsil asyir saufa naqra al-qira'a al-maqal al-jadda wa al-maqal mumti dan adun insyaallah al-jalasatil ba'da darsil asyir insyaallah hasanan sanah khatim ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil dalam lillahi rabbil alamin syukran jazilan ala hudurukum wa musyahadil saf safan dan fi yaum arbi'a inna liqa wal mu'min wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Nafwan